Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kao što vidite, upravo radim iskop temelja, možemo reći, za gornji deo ograde, odnosno ograde iza kuće. I ostalo mi je još nekih 4 dužna metra i treba iskopati 2 rupe za stubove. Ono što sam ovdje odradio, a razlikuje se od donjeg dela ograde, je da sam ovaj kanal proširio. Razlog je što ovdje leti zna da bude trava visoka i po 1 metar. Što bi značilo da ću sigurno imati problema sa travom, zbog toga sam odlučio da ovaj kanal proširim što više moguće. Ostalo je da se to odradi što se tiče iskopa, a onda ide i varenje 12 dodatnih stubova i vidjet ću kako ću to sve da uklopim, da izvedem u jedan pravac. Zatim ide i betoniranje, farbanje, montiranje i sve što treba da se završe ove dve strane. Tri bitne dimenzije za nastavak izrade stubova za ogradu su 14,5, 69,5 i 117,5. Tu će ići ovakav nosač ili držač za ogradu. Znači 14,5, 69,5 i 117,5. Ipak je ograda visine 150 i mora da ima 3 nosača. Pokušao sam na 2, ali je to previše labavo. Zbog toga ću staviti 3 nosača ili držača, kako god.
evo dragi gledalci, upravo sam spremio 8 panela ili 9 stubova za betoniranje i to sada izgleda ovako. Kao što ste pisali u komentarima, mora da se postave letve sa jedne i druge strane da bi stup stojao kako treba, pravo i u libeli. Zbog toga što su stubovi 150 cm i mislim da ukoliko bi se radilo ovako ograda od 80 ili metar, možda letve ne bi ni trebale, ali zbog velike visine ovdje moram da postavim letve i one jednostavno drže se jedne i druge strane stup da ne može da se pomeri nikako prilikom betoniranja. Gore sam ostavio konac za visinu stubova da to bude koliko je moguće pravo. Kasnije ćemo to da finiširamo bruselicom. I dole sam ostavio konac za pravac stubova. Letve su fiksirane i sve je to u libeli, tako da je spremno za betoniranje. Nakon betoniranja i fiksiranja stubova za ogradu kreće čišćenje ovog stuba od korozije i prljavštine, a zatim i farbanje u 2 sloja obavezno, jer ovdje će biti izloženo vremenskim prilikama, tako da želim da stup zaštitim što bolje. Znači ide u 2 sloja, prvi sloj, nakon 30 minuta ide drugi sloj i na kraju će to da izgleda kao da ste kupili one stubove gotove za montažu ograde. Već sam čistio ovu cev, a i dalje ima prljavštine, tako da želim da što bolje očistim pre nego što nanesem sloj farbe. Farbanje ide brzo i zadovoljan sam ovom farbom. Kao što možete da vidite, 3 u 1 i zaista se dobro pokazala. Jedini problem je što se brzo suši, pa imate nekih maksimalno 30 minuta da prođete i drugi sloj.
To je to što se tiče prvog sloja. Sada se suši nekih 20 do 25 minuta, maksimalno 30 i ide drugi sloj farbe, zatim i čepovi i najvjerojatnije za 5 ili 6 sati je gotovo i spremno za montiranje. I nakon farbanja ostalo je da u potpunosti zaštitim ove stubove tako što ću postaviti čepove za cev 5x3 dimenzija. Sada je stub zaštićen od kiše i ovdje voda ne može nikako da uđe u stub i da pravi kasnije koroziju. Prefarbanje u 2 sloja i slijedi još montaža. To ćemo najvjerojatnije sljedećih dana jer dan se skratio i treba ipak par sati da ova farba u drugom sloju stegne i da bude otporna na ogrebotine i udarce. I evo dragi gledalci, uspeo sam da završim 2 strane, odnosno 52 dužna metra ograde. Kao što vidite, ovo je gornja strana iza kuće, ovdje sam odradio sve panele, ovdje fali još 5 komada. Razlog je što su oni na bočnim stranama, to će se montirati kada budem odradio zidanje na kaskadi i bočne strane oko kuće. Ovaj deo ovdje nije još štelovan, tako da možete da vidite da se negdje paneli razlikuju po par milimetara, kao na primjer ovaj i ovaj. Trebalo bi da dođe ovako nešto. To ću raditi kasnije kada budem imao vremena i kada šafim treći nosač, odnosno ovaj u sredini. On će služiti za štelovanje panela da budu tačno u milimetar. Donju stranu sam odradio, sada ću vam pokazati kako izgleda kada je to sve naštelovano u milimetar. Ovaj deo ograde treba prebaciti kod ovog drvoreda
I ovako izgleda sada naštelovana donja strana, odnosno strana ograde ispred kuće. Ovdje fali još jedan panel nekih 118 cm, zatim će ići ovdje stup za kapiju. Dosta dobro može to da se ušteluje, s obzirom da neki paneli nisu jednaki. Dešava se da na primjer po par milimetra bude razlika u ovim vrhovima, pa tu može da dođe do problema i da to vizualno izgleda kao da nije ravno. Zbog toga sam treći nosač, odnosno ovaj u sredini, ovaj nosač treći u sredini, postavio sam njega kasnije kada su ova dva već koliko toliko fiksirala neki pravac. Taj treći je služio da podigne levi ili desni panel po potrebi, da to sve bude idealno pravo. Ovako izgleda kada se pogleda sa strane od radionice. Ovdje sam stavio jedno parče panela i fiksirao za radionicu. Tu će možda kasnije biti odrađena metalna kapija. Za sada je ovako. Iskreno da vam kažem, ja nisam nešto bio previše zadovoljan izgledom ove ograde, ali kad se to sve lepo fiksirao, farba, to već liči na nešto i sada već menjam svoje mišljenje. Kada se lepo odradi, naravno to može lepo da izgleda. To bi bilo to što se tiče ovog videa, dragi gledalci. Vidjeli ste kako je protekla izgradnja dve strane ograde, odnosno 52 dužna metra panelnih ograda. Ono što sam radio u prvom delu možete pogledati, mislim, u ovom uglu ovdje, a ovo je kraj najvjerovatnije što se tiče ovog posla sa ogradom ove godine, jer su temperature pale dole, a dan se skratio i ovo zahteva više vremena i rada, tako da ću najvjerojatnije prekinuti ovaj posao za ovu godinu, jedino ako se desi neka promjena vremena pa da nastavim sa izgradnjom bočne strane. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal, pozdrav i svako dobro.